Boas, pessoal. Então, o episódio que vocês vão ver agora de seguida foi gravado no mesmo dia do episódio anterior e, portanto, estou a gravar esta pequena introdução só para fazer a ligação entre os episódios. E então nós vamos a Hogsmeade comprar a nossa varinha e entre outros materiais. Portanto, espero que gostem do nosso, deste episódio. E é isso. Deixem o vosso like. Vamos aqui à aula da defesa contra as artes das trevas e vamos... onde é que é? Para baixo, né? Portanto, vamos lá. Eu já tinha estado à porta da sala, portanto deve ser aqui neste edifício. Vamos mesmo a correr, já devemos estar atrasados para ir para a aula. Ah, ok, não dá para saltar. Não, eu quero só fazer estas aulas que são tipo as iniciais. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Stupefy! Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Há aqui uma pequena cena que é o Leviosa que eles estão aqui é um feitiço diferente do Wingardium Leviosa, teoricamente, porque o Leviosa não funciona com pessoas. Levioso! Ou então pode ser por uma questão de marketing e portanto eles se calhar não quiseram comprar os direitos do Wingardium Leviosa, não sei. Porque eu nunca tinha ouvido falar deste feitiço. Now, let's try something a little larger. Claro que somos sempre nós os primeiros. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts Posso-te welcome. matar? Now, I want a fair duel, using only Deixa-me falar qual feitiço queres, Levioso, não? basic cast, and Protego. You may begin. Tem reconhecimento de voz? Não. This should be easy. Levioso! You're good. How perceptive. Thank you. Good form. I know. Levioso! Protego! Complicates things. Meu amigo, eu já tenho 5 anos a mais disto. Let's até. just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Convencido. Vai já embora, vai. Era muito fixe. É. I put you on the spot, and you rose to the challenge.
Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Então, até a próxima. Adoro estas All aulas. right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. I prefer to keep skins friendly. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Parece interessante. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Maybe. Till next time. Posso ir lá dar uma cabaça à visita. Revelio. Pois, o que é que eu tenho que fazer? Levioso. Levioso? Não. Protego. Lumos. Não. A patada? Também não. F? Também não. Accio? Accio. Lumos. Levioso. Não sei o que é que eu tenho que fazer com estes gajos. Como é que eu abro? Olha, não sei, não faço a mínima. Revelio. Aproveito para desbloquear logo aqui os teletransportes, que dá sempre jeito depois para voltar cá. Já agora, para quem se pergunta, esta Ignata Wildsmith foi quem inventou o pod flu, então é que permite nós nos transportarmos de um lado para o outro. Ok, não, isto é o Professor Beans, isto é a aula de História da Magia. Nope. Aqui o fantasma dos... a quadra do Hufflepuff, o Frey... Pet Frey, olha lá como é que é o nome. Ronan certainly employs creative teaching methods. Revelio. I admire the enthusiasm. Goblin Artifacts. Balance represents generally usage in your skills. Okay. Yes, Professor Binns does drone on a bit. But have you ever got... Off on another adventure, are we? Essas cenas não, é lá dentro. Depois lá dentro ainda não consigo. Bom, eu sei que temos que ir para Hogsmeade. Revelio. Temos que ir para Hogsmeade por causa das varinhas e isso. Portanto, se calhar vamos fazer só isso antes de acabar a live. Será que toca? Ah, toca. Nice. Revelio. Ah, afinal, tem que ir aqui. From the barrels in the rhythm of a Christmas carol.
Portanto, é isso. Opa, aqui tem mais um. Portanto, isto é a parte da história da magia. Penso que seja por aqui. O que é isso? Não sei. Olha o fantasma dos Hufflepuff. Pá, em brasileiro eu sei que é o Frei Gorducho. Em inglês, por acaso, não me lembro como é que é exatamente. Revelio. Não. Ui, onde é que eu estou aí? Oh! Isto é Helga Hufflepuff? É, não é? Pois tem ali o copo. É porque é. Exato. Giro. Se calhar vamos comprar a varinha amanhã, não é? Portanto, como eu disse, temos aqui as estufas. Revelio. É muito bonito isto. As travadas de gerar mapa, pronto, tem a ver com o SSD. Daí eu ter a minha votação aí em cima. A minha votação, não, a minha donation. Mesmo para isso. Mas já, tenho que pôr um SSD melhor. I've always said that travel broadens the mind. São enormes, meu, estas cenas. Tipo, uma pessoa vê os filmes e isso, e pronto, lê os livros, não tem noção do tamanho das coisas. Então é CPU juntamente com RAM. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Vamos ver o que é que o professor Fig disse. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Deixa-me lá ver o que há aqui mais. What's a spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ok. Então, vamos lá. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. A Natsi é melhor. Eu gosto mais dela. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local,
Best to avoid him and his Rockwood. associates, Isso including é his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. É daqueles da Moria. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ok, então, vamos lá. Vamos a correr, que eu quero a minha nova varinha. Off on another adventure, are we? Speak to Professor Ronan, receive your first assignment, types of quests given you by Hogwarts, mentioning German press. Ok. Ah, there you are. Antes disso, já vai. Não é isso? Revelio. Por que é que diz que está aqui um baú? E eu não vejo baú nenhum. Estranho. Oh, diga lá. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Ok, então temos que ir aprender o Reparo. Vamos lá. Olha lá que é tudo até pertinho. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Tá aqui. Accio. Got it. Let's collect the flying page. Revelio. Já não tá? Ah, tem que ir para outro sítio, ok. A flying page must be around here somewhere. Accio! Brilliant. Might some kind so. Temos que agora buscar estas páginas todas e ter com este que apenas este. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ok, portanto já tenho o Reparo também. O movimento também está certo. É de fora para dentro no sentido horário. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Giro. Revelio. Dá para parti-lo outra vez? Dá, nice. Accio. Reparo. Hello, looking for me? Ah, yes, I'm looking for you, Natasi. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ui. Normalmente a Hogsmeade vai-se a pé, mas pode-se ir também de Hippogriff, de vassoura, de, sei lá, tantas coisas. Ao fundo das montanhas. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Ali a Allery, Really? as corujas. Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect.
I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Ui, então vamos já. Revelio. Vamos lá. Depois tenho que vir dar aqui uma volta melhor, explorar isto um bocadinho melhor. Será que eu consigo tipo... Levioso! Look! From the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hogwarts already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Yep. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. Eu consigo ver se é I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss the homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Accio! Moonstone. Pode dar jeito, nunca se sabe. O que é isto? Ah, ok. Achei que fosse uma cena de pod flu. Por exemplo, eu para vir a Hogsmeade provavelmente vou acabar por usar o transporte. Não da próxima vez, provavelmente da próxima ainda quero vir explorar mais um bocadinho. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, Ele vai sir? se vomitar todo. Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A voz Poor de que ele Mr. tinha Moon, que estava tipo a demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Yep. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Revelio.
A musiquinha de Hogsmeade. And here we are. Espetacular. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. O somzinho que ele faz. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Gosto que assim Enjoy podemos yourself. ver tudo à I will vontade. see you soon. Hogsmeade Village is brimming. Different sites, shops and other points of interest. Portanto, vamos abrir o mapa. Oh, giro, eles têm mesmo um mapa em 3D. Fixe. Ok, portanto temos que ir. Vamos já ao Ollivanders buscar aqui a varinha. Está aqui. Ok, é um bocadinho diferente dos filmes, pelo menos a estética da loja em si. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Nope. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Esta aqui acho que é a minha. Oh, goodness. Acho que a minha é Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ok, pronto, agora é que vai ser a minha. Portanto, Chestnut, Phoenix Feather, Unyielding, 11 3/4 inches. E depois nós podemos personalizar. Ok, é isto que eu queria, porque ela em si ela é feiazinha, não é? Mas é a varinha que eu tenho. How intriguing. Curious indeed. Okay. How intriguing.
Como é que vamos escolher a estética? Curious Eu indeed. estou tentado para esta mais simples, porque eu gosto delas assim. Acho que vai ser esta, Classical Black. Vamos ver o que há aqui mais. Ok, isto é How intriguing. o tamanho e essas cenas todas, mas acho que isso não muda muito aqui. Curious indeed. Portanto, temos Unicorn Hair. Unicorn is known for producing consistent. Hard string é powerful. E great range. Pá. Eu acho que é great range. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Acho que é isto. O que é que acham? Eu estou no método estética, tipo a estética. How intriguing. Que eu gosto de escuras. Curious indeed. Portanto, escuras, temos só estas duas. Portanto, ou esta, ou esta. Vamos para esta, que tem uma espiralzita. Gosto. Purchase. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ok. Portanto, temos já a nossa varinha. Então vamos lá. Temos que ir, portanto, visitar a malta para comprar cenas de poções, cenas de pergaminhos e não sei o quê. Portanto, vamos lá. Deixa-me só aqui ver no mapa onde é que é o que nós temos que ir. Portanto, aqui é Madame Malkins, provavelmente, não é? Pois não é Malkins porque... Pronto, não se chama Malkins. Ora, Wizardwear. Vou live. Muito obrigado. Portanto, nós temos que ir ao Ollivander, já fomos. Sporting Needs. Vamos andando mesmo. Vamos andando aqui um bocadinho por Hogsmeade, explorar aqui o que é que há. Portanto, isto está aqui nesta zona. Não sei se dá para nós entrarmos. An inquiring mind. O que é isto? Ok. Isto é aquela livraria do... Onde está normalmente o Gilderoy Lockhart, não é? Que o Draco estava ali em cima. Vamos lá ver o que é que este diz. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good.
Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Bom, coisas grátis. Portanto, acho que não há muita dúvida em que é que vamos comprar, né? Portanto, não sei se é suposto eu carregar. Isto está tudo unavailable, portanto, presumo que seja isto. Ok, isto é para vender, portanto, para comprar. Nothing like finding deixar just carregado, ok. if you're interested. Feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ok. Eu vi foi para aí uma coisita a voar, portanto, se não se importar... Revelio, para ver o que é que está para aqui. Olha, um bichento ali. Onde é que ele anda? Aqui. Giro. Giro. Então, aqui penso que já não haja mais nada. Temos que ir buscar então a cena das poções. Vamos lá. My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys, she said. Her own fault for teaching me happiness. Children from homes with... Mas o jogo é tão pesado, meu. É estupidamente pesado. Especialmente aqui em Hogsmeade, eu noto que o jogo pesa, meu. Ele trava. Olá, Guilherme. Tudo bem? Boa noite. What are you up to now? I'm up to nothing. Yet. Hogsmeade é tão maior aqui em comparação aos filmes. Supostamente aqui haveria qualquer coisa, não é? Está-me ali a marcar no mapa qualquer cena aqui. Mas está fechado. Pois, tem que subir de nível depois para dar unlock. Vamos andando. Aqui é o quê? Fruits and Loots. Dá para entrar? Ah, giro, dá para entrar. Revelio. Vai que... Opa, o que é isto? Vamos roubar. Vamos assaltar umas coisitas. Pronto. 55 galeões, se a brincar. Easy. Dá para matar? O que é que andas fazendo? O que é isto? Ok, não sei, mas ela também não é mulher de muita conversa. Contigo, também, está tudo. Vamos jogar aqui um Hogwartsita. Opa, vamos lá. Deixa-me só aqui. Pega aqui só uma coisita. Tenho que saber onde é que... Aqui. Eu estou a tentar, tipo, localizar-me, mas eu não tenho assim muita noção de onde é que é cada coisa aqui ainda, portanto... Vamos ver aqui a Onedux, a loja de doces. Ok, dá para comprar doces, será? Ok, dá para comer doces à borla. Top. Revelio. O que é que temos para aqui? O que é isto? Nada. Mais um docinho. Oi, estou possuído. Pronto, já fui. Ok, afinal foi só... Era só um test drive. Vamos ver aqui qualquer coisa, acho eu. Ah, é lá dentro. Há mais um bolinho. Isto aqui ninguém morre de fome, estou a ver.
Ok. Acho que isto não é muito saudável. É capaz de ter uma calorias a mais. Portanto, vamos sair da loja e vamos focar-nos naquilo que temos para fazer. E logo exploramos depois de termos o nosso material escolar. Daqui a pouco tenho que ir para as aulas e depois não dá. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Well, it can get, actually. Accio! Ah, falhei. Revelio! Não, é Accio! Isso, eu sei. O que eu penso é, eles dizem que isto, supostamente, eu dava para jogar com uma 1080. Welcome to J. Pippin's Potions. Duvido muito que te desse. Pelo menos assim jogava, duvido. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before. No, you haven't. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Tem mesmo aquele sotaque What can I do Scottish. for you today? Também é grátis, portanto vamos levar. Wise decision. Feel free to take a look at the rest Os of my inventory. ingredientes. Eu ainda não Or sei o que é come que back nós another time precisamos. if you're in a rush today. Não vou comprar nada ainda. Só vou ver o que é que temos aqui. Veganveld, Eldrews, Invisibility, Thunderbrew, Focus e Maxima. Ok. Algumas são conhecidas, outras não tenho assim tanta noção. Mas ok, as receitas depois nós vamos precisar de vir aqui comparar o que é fixe. Ou seja, nós podemos craftar. Revelio. Mas antes de ir embora, deixa-me sair aqui buscar material aqui. Eu já sei que temos aqui uma... Oh, é assim. Isso. Será que tens mais alguma coisa de jeito aqui na loja? Não, está fechado. Pronto, agora é o Magic Nip, que já tínhamos visto que era aqui de caminho. Portanto, era aqui. Well, hello there. Hello, Timothy. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Tem todos os Scottish aqui. Do have a look around. Depois também vamos ter Plenty of aqui ingredients to pique your interest, I'd wager. Notgrass, Mallow Sweet. Well, that's everything. Nós depois Better go and find a gente Natty. volta cá para ver. E também temos depois as plantas já grandes, mas provavelmente vai compensar muito mais comprar logo as plantas, tipo No as one can sementes. say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Pronto, temos a missão feita, portanto temos que voltar até com a Natty. Portanto, let's go. Accio.
Estas partículas todas travam o PC todo, meu. São bonitas, é verdade, mas isto... É que eu nem sei o que é que se passa. Hello. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. E pronto, já está a porcaria a acontecer. Troll in the dungeon. Draw it away from the building! Away from the village! Yeah. Ok. Isto lagou! Não! Dá para dar leviosa, é uma merda grande. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus! Protego! No! Arresto momentum! What was that? Descendo! I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! A cena é, o meu controle, tipo imagina, estou a dar controle, só que não está a funcionar, pelo menos não sei se... Ia bem. O Protego aqui não está a fazer nada. Estou a gastar tanta pressão. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Ui, agora do nada aprendi a fazer essas coisinhas. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose E so. 3 expressões, mas já. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Vamos usar o Reparo. Officer Singer. And thank you, again. Bom, vamos lá, usar aqui o Reparo. Reparo. I was there. Good as new. Aqui já está. One less thing for Officer Singer to worry about. Nós superiores dela, né? Tipo, já não bastava termos a matar o troll, ainda temos que reparar, mas pronto, ok. Lucky they didn't do more damage.
Anything else? Ah, falta isto. Hello there. We were just talking about you. Assim, ajudar a reparar que é bom não, né? Pois. Diga lá o que é que estava a falar. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Ah, ok. Agradeço. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Sure. Lá ver o que é que ele tem para Plenty nos for your dar. perusal today. Take your time. Pois, como se You won't houvesse be muita disappointed. coisa que ele nos That's a desse, né? You've received a new piece of gear. Vamos lá, meter logo. Em princípio deve ser as robes, né? Exato, é a mesma coisa, mas só muda a proteção. Aqui há mais alguma cena de jeito? Não, pai não. É tudo mais ou menos flerito. O que é isto? Charming House Cloak. Bom, depois a gente logo vê os upgrades das roupas mais tarde. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Vamos lá. Para a butterbeer. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Sempre bom conhecer pessoas novas. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Ficou bem cansado do nada. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Quem vai ajudar-me? Now, what can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before.
Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. E pronto. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Oof. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Ok, talk to the outside the Three Broomsticks. Portanto, vamos para fora dos Three Broomsticks. Bem, do nada ficou de noite, ficamos aqui a tarde toda. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Let's return to the common room for a night. Access the map. Ok. Portanto, Hogwarts map. And fast travel to common room. Common room é na torre alta. Portanto, seria a torre da astronomia, que é esta aqui. Astronomy Wing. É aqui. Mas não havia uma entrada direta? Fast travel to your common room. Library. Bell Tower. Great Hall. South Wing. Grand Staircase. Pois, isto supostamente, Astronomy Wing é aquela que é... Pois, não me aparece aqui a common room. Não é? South Wing. Não, a common room dos Ravenclaw é na Torre da Astronomia. A Torre da Astronomia é aqui. Portanto, a common room tinha que ser aqui. Pois, o que é que eu estou a fazer de mal? Sou eu que estou armado em burro ou não? Pois. Fast travel to your common room. É bug, será? Ah, já selecionei tudo, não já? Ah, tá aqui. Pois, então isto está mal. Os Ravenclaw na Astronomy Tower. Ok, já cheguei lá. Tenho que ir para o... Sim, eu sei que tinha que ir para o quarto, mas nos livros diz que a Common Room dos Ravenclaw é na Torre da Astronomia, que é a torre mais alta. E na Torre da Astronomia não me estava a aparecer essa opção. Afinal é no flue da Great Hall. Estranho. Está aqui um pequeno erro, talvez. Mas ok.
Se a tua astronomia também não precisa ser a mais alta. Pois, só se for isso. Ora, então, vamos fazer side quests. O que é aquilo que está ali? Ah, já desbloqueei a mesma magia coisa, a magia anciã. Tenho aí já isso. Portanto, side quests. Tira o roubo daqui, isto estava a fazer impressão nas costas. O Boris está aí, mas ele está mudo, acho eu. Acho que ele não está a ouvir, está só a ouvir. Mas ele estava Discord, podes ir Discord. Ok, então, quests. Vamos lá. Regrouped Professor Fig, logo se faz. Vamos fazer aqui a side quest. Portanto, locate on map. Onde é que eu tenho que ir? Ok, já me está a dizer, então vamos para lá. Há uma maneira de dar fast coisa para aqui ou nem por isso? Não, ainda não está desbloqueado, portanto tenho que ir para aqui. Vamos à La Pata, também é bom. I've received an all post, portanto, fill guide, vamos lá. Portanto, all post will send in characters if match requests or updates for you, ok? When she has discovered something in the locket. Ok. Portanto, vamos ter read email. First ones, lock a secret. Pronto. De qualquer maneira, vamos fazer esta side quest e depois já se vai ter com o Fig. Portanto, é para cima, não é? Já agora, já quer ver o que é em baixo, que ainda não fui para baixo, vez nenhuma. Portanto, isto está de ser das mulheres, não é? Ou não? Ah, não, são outros dormitórios, ok. Então vamos para cima. Ah, ainda não é hoje que me deixam passar. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Não, vamos diretamente à cena. Isto é mesmo pesado, meu. O jogo é mesmo bababum. Será que tipo, na PlayStation 5 isso também trava? Ou é só mesmo no PC? É porque eu tenho uma 3060 Ti. Pois está a travar para ti e para mim também. Eu tenho uma 3060 Ti. Isto não era suposto travar como está a travar. Por isso é que eu estou nisto. Tipo, será que na PlayStation também trava? What? Não, já não é para aqui, já fiz mal o caminho. Para aqui. É assim. Grandes breaks, já. Não, mas é que tipo, imagina, eu tenho uma gráfica que... Pá, tens as 3060s, depois a minha ainda está por cima, que é a 3060 Ti, e tens as 3070 que acho que tinham pá, 10% a mais de performance, sei lá o que era. A cena é que... Deixa-me agora ver. Enquanto tu... eu estou a usar 80%, vá, 90% da gráfica. Eu não sei o que é que pode ser mais, tipo... Pá, tem que ser isso, né? Não me pode também. Revelio. Olha o Pires! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could Todo swim fã in de Harry Potter Praxia queria ter Mole. visto nos filmes. As long as for only one time per week, espera, I can plunge no the time. boys' lavatory, not for the meek. Depois o que vou ter que experimentar, eu vou ter que baixar a cena da live, passar do encode de com tanto bitrate com um bocadinho menos. Vai ter que ser depois, para experimentar. Mas também agora não vou baixar, né? Tipo, não faz assim muito sentido. Portanto, não vamos mexer. Bom, vamos lá. O pior é só nos combates. Nos combates é que está a travar mesmo de maneira a que me incomoda.
Lucan's just over there. Aqui diz para usar o Levioso! Ok. Corri o castelo toda à tua procura. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Well, I'm not sure. Vamos ver o que é que o boneco I don't really see the value in organised dueling. Senseless fighting, in my opinion. It's not senseless at all. It requires teamwork, reflexes and spellcasting. You might like it if you tried it. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Ok. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Por acaso, feitiço interessante para fogo de artifício é Periculum. Ok, isto é logo assim, começa logo assim uma apunhada. Break the yellow shields, it controls spells like levitation and target lock. Let's target enemies to change and locked. Ok. Ok. Let's try. Bingo! Eia bem, tá tudo. Come on! Potato! I'm the one! Act like a winner! Stupid one! Ah! There goes my wager. Como é que eu saio daqui? Don't shy away now. Levioso! Se calhar Pity more estás em people live. can't Como é watch que the faz? duels. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Thank you. Hope to see you back here again. Bom, malta, este foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. Como disse no início do vídeo, este foi gravado de seguida, por isso é que não tem uma despedida propriamente dita. Mas já sabem, amanhã, novamente, à mesma hora, vamos ter um novo episódio do Hogwarts Legacy. Portanto, fiquem atentos e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Twitch especialmente. O link está aí em baixo e se quiserem contribuir para esta stream, ou neste caso para estes vídeos, também tem aí o link aí em baixo, tá bom? Pronto, então, até ao próximo vídeo. Mal feito, feito. Adoro dizer isto.